Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifuata. Kivu Ripoti 75 bado kunaendelea kukuletea habari za motomoto za ukweli na tena zenye kuaminika. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya ADF M23 na Bazalendo mteritwari ya Kalehe. Donc après Chambombo, Charge, Marumbishi kuanguka, sasa selon information yenye ipo natembea ni Numbi. Inawezekana ama inasemekana kama Bazalendo après vita kali wamepigana na ADF M23. ADF M23 wamesambaratika mibaya muno na Bazalendo wanaingia Lundi. Najua kama information hayakuwa confirme na masource yote information, lakini kwa hali yenye ADF M23 kuna pigwa na Bazalendo na hii inafanya batu ya Numbi bopeke biko naanza kuitaita batu bumatelefone kama Numbi imeanguka munikono ya FRDC na Bazalendo depi asubuhi. Lakini pia vita tali bado inaendelea taki RDF M23 depi 5h du matin kote ya Tanyola. Apre vita tali sana, RDF M23 wamepigwa vibaya, kumeshikwa askari watatu wa RDF M23 Banyarwanda kabisa mangoltami benyewe habayua kapasema Kiswahili. Na bado vita imeendelea, masasi iko mingi, population iko kupaniki, hata wanashindwa namna ya kukimbia kutoka Kanyola baende maeneo yengine. Vita imeendelea. Selon information uko 3 helikoptere yenye imetoka sijua kama Kinshasa inakuya na baexpert denyewe batakuya kufanya ile sijua kama verification ya cessez-le-feu iendelee. Donc ile maprocessus sasa gisi balisikizanaka Doha, balisikizanaka Washington, lakini hii bitu tunakuwa na biona tu kama ni teatre, sababu kwa hali yenyewe hii kama ndio MONUSCO nayo inaendelea na jingiza mubitu, sijua kama huo bitu kitaendelea. Donc batu wana kwanza imani na MONUSCO kwa itikene banatumikisha hata bepi kama 20 combien d'années biko ndani hapo, biko na zili zo kuchochea moto vika iendelee pito. Lendo banakamata Numbi, banaingia Numbi kabisa mteritwari ya Kalehe, balikuwa bashakamata Chambombo, Kazinga na Lumbishi. Hivi bashakamata na Numbi. Alsemaka verbe avancer. Siyole sasa bananza rekile. Numbi dene naanguka. Félicitations kabisa Bazalendo lenye biko msite Kivu mteritwari ya Kalehe. Mungu ababariki na Mungu endelee bapatia nguvu. Mulibere na Bukavu na Goma, mulibere na pale Kavumu pale kwa aerodrome. Mungu apewe sifa paske pale kule Manumbi kule ni mafasi ya maminere maor. Baba nyanganye na mubapige na murubaya, mupige M23 murubaya bakosi kwe batakimbilia. Ile verbe avancer hapo batashangala wanakuwa na rekile paka Rwanda joko tabafata. Basi ile njoo habari ya leiko kwa sasa. Donc kote ya Numbi Panyola hali sio nzuri. Kufuatana na information yenye ipo sawa bisi unasitia population ilishaanza kupanikia na matelefoni zisha information zishaanza patendeta Bazalendo wameingia Numbi ni après Chambombo, Change, Lumbishi, mingine nga mingi. Sipiliza kidogo kwa information yenye inapita uone disi Bazalendo wanaingia hapa kwa ile maeneo gisi vita imeanza. Pita RDF M23 wamesambaratika vibaya kama ishwa mupoli ya teritori ya Kalehe. Kisha Bazalendo na FRDC kukamata Lumbishi, Kaziga, Banjo, Rubona, Shovu, Kiangogo, Chambombo, ile maeneo yote sasa iko chini ya ulinzi wa FRDC na Bazalendo. Bazalendo walipigana na RDF M23 na kubafukuza Change. Dotu balishaingia Change, wanafanya mitingi na bemeanza kuambia population irudie kumaeneo yabo, aktivite iendelee. Donc kwa hadi yenyewe bijiji biko nenda maanguka moya kwa moya. Sasa hivi Bazalendo na FRDC wanasonga mbele, Numbi iko nenda kuanguka mikono na FRDC na Bazalendo. Donc hali ya mapigano yanaendelea kule, batu wanazidi kukimbia, lakini pia Bazalendo bameshika mindini mindi biko nazidi kusensibilize population irudie. Donc progression ya Bazalendo na FRDC inaendelea mbele. Dobala sasa hivi Brande Papa appui minaanza hata Manoro Kivu yenye ama Sud Kivu kuiangusha ni muda mfupi tu. ADF M23 bataruka mbio, unajua mabako mude bambade totale de hali haiko mzuri. C'est comme si
Korone nangala batu yake banalala hivi sababu tumona komunike nga banafanya biko njo nalia. Ole basema kama ba FARDC mazalendo bametuangamiza mubaya bori kunalalamika sema FARDC ilienda kupotake mu maeneo yetu, mu maeneo yenye biko peuple na population ni na nini, donc vile tu wanakuwa batipigwa banalalamikia kasama komunote internationale na watu bengine wakili kubasaidia. Wakati liko na uwa batu hakuna mtu mwenye yupo nasema habalilia mutu, lakini bakipigwa lakisamba repika bananza kurejea komunote internationale kilo kubasaidia. En bref, RGFM 22 inasambaratika vibaya mteritware ya Alehe. Donc, mingine ponaanguka siku kwa siku, hali kuna badilika. RGFM 22 bakuna zivu kindia. Bamingi sana balishikwa, bamingi sana ni bafingwa sasa hizi, batakuwa presente po presse na wengine. Babo na kindia tu bila kuona nyuma. Bamingi bamezikwa. RGFM 22 bako na kimbia banasinga wapako zika maiti yabo wenyewe. Iko na nguvu wakati lao wanapigana na FARDC na wazalendo. Donc wazalendo wanaendelea kusonga mbele. Bientôt la site ya Numbi, site mninye kubwa sana yenye RGFM 22 bako na protege itakom niko na FARDC na wazalendo. Watu ya kutoka Shabunda, Kamituga, Walungu, Mgogo, batire attention a partir ya Chidao mpaka hapa kumashu kuelekea Mshweshwe. Watu yuko wanakufia pale sana, hatujue watu yuko wanatoka wapi, wanakia wia watu pale. Leo tulienda angalia kuchuma mboga. Mule mchingitingi pale walitosha maiti 4 ya watu wenyewe bajulikane. Watu yuko wanatoka Mashabunda, Kamituga, Walungu, wanakuya kufia pale na wanakaribia afika manyumba wanabawia pale. Kwa tunajiuliza mawaji kwa pale iko mingi, watu batire attention, utembea usiku, ukitoka kama Kamituga, Mgogo, ukiona na kwa 19h usiforce nje aseje uko kumoto. Unalala fasi moja unakucha asubuhi, mutire attention nje kwa mbaya sana. A partir ya Biosadeki mpaka kumashu, pia wanaita kumashu. Kila mwanafamilia njia anapajua kutoka Walungu, kutoka Maborega bote wanapitaka mwa ile njia. Kuanzia Biosadeki mpaka kumashu njia inaharibika pale sana. Watu wanakufia mwa ile linya ya kuelekea Msakambo, watu walikuwa wanakufia mwa ile mwa ile Kubire pale sana. Fombo Medali Biraheka, mkazi wa Kabulungu, village Bishibiru. Ninawashukuru watoto wetu wa Bishibiru, village ya Bishibiru. Ninawashukuru sana kuona mulifanya kazi ya nguvu sana kwa kutuma zile audio na message kwa telefoni. Juu ngombe zetu zilionekanaka kabisa kupitia nguvu zenu. Juu ingekuwa nguvu zetu atakupata zile mangombe. Lakini kuona nyie mulifanya zile kazi yote, ngombe zetu zilionekanaka na mzidi kutia ile mmoja pamoja kwa msaidie wakaaji wa mji wetu. Nawashukuru wa ndugu zetu wazalendo, sababu ni watu wenye nguvu, sababu tunga siku za mingi kule Kabulungu hatukonaka kosa yao wala unyanyasi fulani. Lakini mimi nasema mnihurumie kuona wakati ngombe zetu saa vile wakaji wa Kabulungu, Mulangala zinaenda, nikashikwa na huzuni sana. Kwenda kutafuta ngombe kwenye ziliendaka juu viongozi walitaka viongozi wetu wa grupema ya Bugore wakituta kwa telefoni kama ngombe banalizibere tukifu zikamati. Tukashuka saa vile wakaji wa Kabulungu, Mulangala, tukashuka mule mwa aeroport. Kufika pale kwa bariere pakafukuza wenzetu wakaniita, tuko watu 4, tukashuka kule chini. Maneno yote tulingeka pale ilikuwa fimo ndio ilikuwa kumatako. Vraiment mie saa vile mtoto wa Bishibiru siwezi ingia mneno ya pata pale, lakini niliingia mwayo kuona fimo ndio iko kumgongo na bunduki zinatuzunguluka, nikakosa gizi ya kusema. Bako na intimidate useme hivi, ninasema sema hivi, kama useme hivi tutakufunga na tutakuua. Majibu kwa mwizi mwe ndugu yako wazalendo wanatuma uende kamate zile mangombe. Ndio vile wa ndugu zetu wakaji wa Mulangala, wakaji wa Kabulungu, munihurumia watoto wetu, siwezi ingia mubuliaria
ya kufanya maneno kama na hiyo. Hiyo yote bali nilifanya kwa kuona niko fimbo matako. Siwezi kuwa ndiaria miaka yote tuko natumika na nyie, siwezi fanya buliaria, munihurumie bandugu yetu. Ile maneno nilifanya tulisema kwa kushurutishwa, sababu tulikuwa fimbo matako na bunduki. Munihurumie ndugu zetu, mpaka pale mimi naomba huruma kwa ndugu zetu wako kule Yulu na wandugu zetu wakaaji wa Kavumo, Kishibiru, Kabulungu, Mulangala. Munihurumie nyinyi yote kwa maneno yote yalipitika. Asante. Asante baba. Mbona bakaji hao banasema kama ushaka kuwa mwanamemba wa M23? Eske ni kweli? Bongo mtupu, siwezi ingia mule vrema. Ningisema sasa nitaingia mule kama niliingia zamani. Na depuis ile siku walikuyaka kabisa nikajitia mbali na wao, na mpaka hivi antuka hatuko hata ushirika kabisa. Ningekuwa kusema sema niko ushirika na wao, eske ni kweli kabisa wangenifungia mtoto? Mbona mtoto wangu walimbebaka ile lendi, na mpaka hivi vrema ine semene hii mtoto harudie, na mimi sijui kwa mtoto yuko. Antuka siwezi ingia mbale, na siwezi kabisa, ni bongo mtupu. Kuona gizi ulisema mu video kama chama yende mbele, chama isonge mbele, ilikuwa kutokea roho yako ama ulishurutishwa? Sababu population ya Bishibiru na bengine bote walisirika kusikia ile audio. Ulishurutishwa ama ilitoka kwa roho yako? Bopeke waliniambia kama mimi siseme chama wao itafika mpaka Kinshasa. Bopeke nje waliniambia useme vile. Kama useme vile, manake ngombe haziko zako na hata hatutapapatia hazo. Watu kufunge wewe juu, wewe ndio unafikia mbele ya mangombe. Bopeke nje walikazaka kama niseme vile, asi chama wao itasonga mbele mpaka ifike Kinshasa. Hapo ndio waliniambia kama niseme vile. Tusiwezi sema vile, antuka kweli ya Mungu siwezi sema vile, asi kutoka roho yangu mipeke. Kupitia ile population ya Bishibiru iliona kama ulibatraire, itadone kama uko mshamuka notable mwe banaheshimia sana Papa Birahika, ikaona kama umebatraire na ikakomprendre kama umeshajiunga kuba basaliti. Ni kweli kama umejiunga ama hujajiunga? Hapana, sijajiunga na siwezi jiunga. Ndio maana mimi nasema bashamuka wa Bishibiru, Kabulungu banihurumie, na bashamuka wa Mulangala wote banihurumie, na bakaji yetu ya Kavumo, Karanda banihurumie kwa ile neno bali nikazaka niseme. Bali kukaza useme kama chama yende mbele. Ndiyo. Sasa kupitia hii video mimi najua bandugu bataiona, bakubwa bataiona, na bale bakubwa bazalendo bataiona. Kesho bakikutana kama umejunga deja kwa ile chama, itakuwa swate kwa ile chama M23, niseme clairement, bakiona kama kesho umejiunga na unadeklare, abatona kama umekuwa hypocrite. Ndiyo kabisa, kama wananichama ile chama hypocrite. Juu vraiment siwezi ingia ile chama, na depuis niko mchuruzi wa soko ya Kavumo, niko notable msoko ya Kavumo, sia ingiaka mabile, na nikazaka sema niingie, nikasema siwezi ingia juu bachuruzi ndio balichagulaka, me haiko kusema sema bale ba M23 ndio balichagulaka. Ndio maana niko mle msoko, lakini niko mbyangu na bako mbyako mbyabo, siwezi sema sema niingie kwa ile chama, na siwezi ingia hata bikuwai. Asante baba. Eske unajua kama unaniruhusu kutuma hii video mu groupe ya village Bishibiru, paske njo yetu na ba notable ba village Bishibiru baone kama umedeklare definitivement kama réellement ile hakuifanya ku volonté yako, batoto baione? Ndiyo, mimi nakutuma uitume kabisa mu village ya Bishibiru, kwa sababu ndugu yangu, baba yetu, bakubwa yangu, ba kolabora yetu baisikie kabisa. Asante baba. Asante. Okay.